Hey guys, good morning. So it's December 23. So mag-deliver ta karon guys og mga items na atong nahuman og trabaho, no. So pa-ship ta karon sa GNT, tulo ka parcel. So going to San Francisco ang duha. So isa ang butuan. And mag-deliver ta guys og 70 pieces na mugs, souvenir mugs na atong gitrabaho. For almost one day gahapon sa atong i-deliver karon kay 23 na. So kailan nato mo sideline para natay pang handa sa Pasko, no, sa 24. So yun, kaso ulan guys, yan ulan. So instead na magmotor na mag-deliver padung sa GNT, gamitan to sa Kenan kay basa tag-ulan. And then bugat kay guys ang 70 pieces na mugs atong i-deliver, no. So grabe kadaghan yan guys. So nag-order og 70 pieces. So shout out sa owner. So salamat sa tiwala, ma'am, no. And yun, ato siya i-deliver karon. So paabot ta na medyo mo kuan ng ulan. So ato ikargas sa Kenan guys para ready for delivery na. And the same time ato ta sa GNT. So again, shout out dahil sa atong mga tropa diyan na vloggers dari guys. So, advance Merry Christmas sa inyo mga sir and ma'am, riders, mga master, mga idol. And advance Merry Christmas, no. Enjoy lang, enjoy. And let's go. Punta tayo sa Kenan guys atong i-load ang atong mga parcel na for delivery. So ayun, let's go. So sa Kenan guys. Sticker 70 pieces. So going to kuan guys, Binavista. Kay shoutout kay Master Bernie Galindez, ang owner nito. Kani pa ship sa GNT. So natay Sintra board. Ship ni sa pa San Franz, Patinay. So mo ni guys ang 70 pieces na souvenir mugs na gi-order sa ato. So flex na to guys. So Merry Christmas ang nakabutang. 70 pieces natin siyang i-deliver karon. Bugat kayo. 4 ka karton sa isa. Stickers 200 pieces. Tapos kani Sintra board going to Patinay. Tapos kani Sintra board gihapon. Shout out kay Master Carl. Yan, stickers. Going sa San Francisco guys. Unom ka Sintra board. Tapos na i-free na, pagdaan na siya free na cup. Kani pa ship ko ron sa GNT. So again, shout out sa owner, no, kay Master Bernie Galindez. Going to Binavista, 200 pieces stickers. Ship natin sa GNT. So ano itong karga. Sakyanan guys. Solid na ito mag sakyanan kay ulan. So yan, busy day. So kaya ito mga yan mga sir, going na ta for delivery. So delivery data karon, no. So mangwarta ta para natay pang endurance. Jeez. So yun, loaded yung likod natin, puno. So again, shout out sa nag-order. Salamat ma'am sa pagsalig, no. 70 pieces souvenir mugs and 6 pieces Sintra board kay Master Carl Minisis from San Francisco, kay Master Bunang ni, and 6 pieces Sintra board and kay Idol Laag ni Jeremy, no. Isa ka Sintra board going yapon sa San Franz, and stickers kay
Master Bernie Galindez, no? Shout out sa iyo, Master, diya sa Binavista. So yun guys, kita-kits dito po. Salamat sa pagsalig and let's go, mag-deliver na to guys. Peace out, God bless and Merry Christmas sa lahat. Huwag ka ng sakinan guys, kaya grabe kaulan at naka-washing. So yan, kita-kits, let's go.